Hi guys, maayong kadlawon. 2:17 na sa kadlawon. Wag ulan tanahon man no og duty na naka-pajama. Pero okay ra na kay hantod diri naman tama ang makita. So that's fine. Okay, anyway, ato ang tubagon ang pangutana last time. Actually guys, tinuod gid ni siya nga ay nangutana. Naka-attend siya sa orientation but wala siya nag-proceed sa training. So ni-apply siya diretso sa company. Ang iyang pangutana is nganong wala siya nadawat nga ang company nagadawat man og beginners. So simple lang no, dili ibot pasabot nagdawat sila og beginners, idawaton na kanila kay ginatan-aw na nila og naa ba kay potential. Syempre may interview, may demo, may intro video. Depende sa company, na company sila nag-require og demo lang, na intro video lang, or na-upload interview lang. So of course ginatanaw nila kung naa pa kay potential. So kung dili ka willing mag-spend og gamay nga kantidad sa mga trainings, please spend time mag-research. Okay, daghan kaayo og free resources online, tanaw kag YouTube. Daghan kay uploaded nga videos sa mga ESL tiers sa YouTube. So mao lang to, palingkamot nga makatuon ka, dili ba't pasabot nga nagdawat sila beginners, dawaton na kanila, diba? So bisag asa nga company ka mo apply, mag-research ka about sa company or unsaon nimo pag-answer sa mga interviews. So mag-research ka unsay mga possible questions, unsaon pagtubag, intro videos and demos. Mao ra.